The bateaux mouches invite you to take a trip across Paris and back through the centuries. You can measure your journey by the bridges you pass under. In French, they're called ponts. Bienvenidos a bordo de los bateaux-mouches. Les agradecemos haber elegido nuestra compañía para descubrir París y su historia haciendo un recorrido por el Sena. El relato que irán escuchando les ayudará a descubrir los principales monumentos que constituyen una de las riquezas de nuestra ciudad. Las flechas que aparecerán en la pantalla les irán indicando la posición de los monumentos citados en el relato. El paseo estará matizado por el paso de una serie de puentes. Willkommen an Bord. Wir danken Ihnen, die Personenschiffe Bateaux-Mouches gewählt zu haben, um auf dieser Flussreise über die Seine Paris zu entdecken. Die Gesellschaft Bateaux-Mouches lädt Sie ganz herzlich zu einer Schifffahrt durch Paris und die Jahrhunderte ein. Unser Kommentar wird Sie auf die bedeutendsten Baudenkmäler aufmerksam machen, die den Reichtum unserer Stadt ausmachen. Die Spazierfahrt wird im Rhythmus der Brückendurchfahrten erfolgen. バトンムッシュにてパリの街と歴史の流れをご遊覧ください。セーヌ川に架かる数々の橋のもとをご一緒に進んでまいりましょう。はじめはアンガルド橋でございます。記念物の位置は電光掲示板で矢印にて指示いたします。また船内アナウンスと同時にお手元のパンフレットもご覧ください。Pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The Pont Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. Pont Alexandre III. Vor Ihnen ein Beispiel für den Charme der modernen Metallbauweise. Die Brücke wurde der französisch-russischen Freundschaft gewidmet. この橋は1900年に建造され、彫刻は石とブロンズで作られています。当時のフランス・ロシア同盟の記念に作られたものです。À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. Starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Steuerbord entlang der Uferstraße liegt das französische Außenministerium, das von allen Quai d'Orsay genannt wird. Quai d'Orsay라는 이름으로 더 잘 알려진 외무선이 있습니다. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tiennent séance les députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastille. Die Brücke Pont de la Concorde wurde während der Französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. に見えますのがオルセー花壇とブルボン宮です。外務省の建物のすぐ後に会員の置かれているブルボン宮があります。その間にはラステ宮殿が望めます。左に見えますのがコンコルド広場です。 지금 통과하시게 될 콩코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. À tribord, quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite dans ce quartier ambassade et ministère. To starboard, the Saint-Germain quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hotel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. À estribor, el barrio Saint-Germain.
Steuerbord Stadtviertel Saint-Germain. 右に見えますのがサンジェルマン界隈です。 우현에 생제르맹 지구가 있습니다. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Lenotre used to work in this garden. Favor del Jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. Backbord die Tuileriengärten. Im 16. Jahrhundert wurden die Gärten im italienischen Stil von Katharina von Medici am Rande des Rouvre-Walds angelegt. 左に見えますのがチュイルリー庭園です。16世紀にカトリーヌ・メディチによってルーブル宮の土台に作られたイタリア様式の庭園です。 자연에 뚠르리 공원이 있습니다. 16세기 카트린 드 메디치가 루브르스카의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리의 우아한 고귀의 랑데부 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. Musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du Sud-Ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. Starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway Station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. Steuerbord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 右に見えますのがオルセー美術館です。かつての駅を19世紀の絵画を集めた美術館として修復したものです。 우현의 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현지 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. À bâbord, Palerme. Situé dès le XIIIe siècle, à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. Pavor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Backbord der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 右に見えますのはルーブル宮殿です。13世紀にフランス王の城塞が作られ、川に面した回廊は征服時代に集められた膨大な数のコレクションで飾られています。 자연에 보이는 것이 루브르궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시테섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세느 강 쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다. À tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut.
To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Lavaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Lavaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 우연해 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Une de la cité, Paris qui s'appelait encore Lutèce, était limitée à la seule île de la Cité. Île de la Cité, Paris was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Ile de la Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 首都島です。島の先端にはベールギャランテドーフィング広場があります。 시태섬, 파리가 르테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris. En 1606, en son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV, que puso fin a las guerras de religión. Brücke Pont Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich IV. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. 1606年に作られたパリで最も古い橋ポンヌフの中央には宗教戦争を終結させたアンリ4世の像があります。 À bâbord, le palais de justice. Reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. Backbord Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 左に見えますのが裁判所です。13世紀に作られたサント・シャペルの礼拝堂はゴシック建築の代表作ですが、一時消失しナポレオン3世により再建されました。 자연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원전 당시 13세기 고대 건축의 정착을 할 수 있는 센트 샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유효된 이 건물의 뒷면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À tribord,
le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toute la nationale. Vous apercevez le l'antiquaire et la statue de l'empereur européen Charles Magne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris, its parvis or square, from the Latin paradisus, is point zero in the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometerstein Null aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße sehen Sie das Denkmal Karl des Großen. Und unter dem Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. ノートルダム寺院です。大聖堂の前がフランス各地への距離の出発点となっています。カール大帝の彫像があります。地下には聖具室があります。 노트르담 베스티랑 앞 광장을 뜻하는 따르기라는 그런 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génial architecte Villard de Honnecourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Honnecourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Honnecourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde im Jahre 1163 von dem hochbegabten Architekten Villard de Honnecourt für den Bischof Maurice de Sully errichtet. Sie ist eine der großen Kathedralen der Gotik, so wie wir sie aus Chartres, Amiens und Reims kennen. Square de l'Archevêché, à sa pointe un mont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Platz des Erzbistums. Flussaufwärts, an seiner Spitze, kann die Krypta der Deportierten besichtigt werden. La statue de Sainte-Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle. Vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Que Pont de la Tournelle, die Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. トゥールネル橋です。橋の上にはパリの守護聖女サント・ジュルビエーブの石像があります。 라투르넬 다리, 파리의 수호 여신인 생트 주비에브 동상이 있습니다. À bâbord, île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. To port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century, its luxurious mansions are an example of classical town planning. Por la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. Backbord die Insel Ile Saint-Louis. Die Insel wurde erst im 17. Jahrhundert weit entfernt von den Unruhen bebaut. Sie ist heute eines der vornehmsten Mordviertel. 左にサンルイ島が見えます。パリの喧騒からは程遠い住宅地です。ルボー兄弟によって建てられた豪華な館があります。
À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor quarter, the faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. Tribord, el barrio San Víctor, varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Victor. Hier befindet sich die Fakultät Jussieu, daneben das Institut der arabischen Welt mit seiner besonders ausgefallenen Architektur. サンビクトル地区が見えます。旧ブドウ市場跡にタイ大学67学区とアラブ世界研究所が建てられました。 현에 샌빅토르 지구입니다. 지슈 대학이 들어서 있습니다. 아랍 세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. 도라는 거 이거 우리 스케줄이 같대. 와가래. 아, 여기 이도 호시 가든 여기구나. 살사, 탱고. 저녁에는 여러 개 다른 곳에서 하루의 끝에서 아주 먼저 짤때 물이 던지는 곳이 여기는 피크닉. 이도 호시 가든. 노토를 잡을지 못했던 것 같기도 하고.